बाबा सिंह एत सस्ता भाविल तू टे निजे पढ़िलु आई किए लिखिला एगुरा तू लिखिल ना सी लिखिला बापा हाँ कौन है ए बापा कहीं एड़े जोर मरुचु बे मो कथा जमा तो बुझुन सब गोटे विरक्त हो तेल आज गोटा कौन कहबू बोधे कौन कहूनु ना मो आम से काबुलाई दुकान पाखे मो हाँ गोटे घर फांका अच्छी हाँ से गोटे लेडीज कौन दुकान मुझे करी करूनु मत कौन कहू ना पैसा बत लक्ष टका खंडे दरकार पैसा मुझे कौटू आनी पैसा हाँ लक्षे टका हाँ पैसा पतर नाई तू तोर कौन करिया कथा कर एटी शिशुआ बजार गोटा लेडीज कॉर्नर दुकान कलु जेतेबेले सेठी तो गोटा को आनी घरे रखिलु ताकू मु पशुची पुणी एठी जो पाखरे दुकान करिबु एठी बोधे 5टा खंडे आनी घरे रखिबु चिड़ियाखाना एटा बुझिलु कथार्ता कला ना तुम पुओ तो जहाँ कहल से कला तू सेगुरा मते कहना मत पैसा पतर कथा मते तू बापा कहना बहुत तेते पैसा देली एई हिसाब कलु नुआ वर्ष आ भितर तू केते पैसा नहीं सैलु मु तो पुओ ना गोटे बोली पुओ ना अबे गोटाई बोली पुआ बोलिया कहते तुम सब दे देबी हां बुझियो किछि ना व्यवस्था कोन करिवो ना व्यवस्था ना ना मते तू सब कहबू कि पैसा पतर कथा कहबू पैसा बता कहबी ना का कहबी बुझो नि को मते पैसा कथा फेरबार आ कहबूनी मामू नमस्कार हां नमस्कार पैसा बता मामू रत्ना कौन कहूची पुरा गाटिया कथा कहना सब बेले खाली कहूची पैसा दियो अब से काबुली दुकान करे कोठी उटा घर फांका अछि फांका रे घर हां जो पंचायत रो मार्केट कॉम्प्लेक्स घर गोटा फांका अछि अब कहूची सेठी कोन लेडीज कॉर्नर दुकान करियो लक्ष टका दियो शिशुआर तो दुकान करतला जो कारनामा करी कि आइची एठी पुणी से कारनामा करिवो कोन करियो घरटा को चिड़ियाखाना लास्ट बनैबी आ तू एरा काई गाड़ी मोटर बुझा बुझी करनु सेरा तमर जेति की अछि तू ये करनु देख छाड़ तेगुरा बयस होलानी बसी खाइबार बयस होलानी हेरी ता फकीरा जे बसी की खाइ जाई घरे से खट्टी की जमा खाइयो ए तुम मना करछि ता कथा को अपना बोलिका आ हे तुमको देखिला गोटा कथा होई मन पइला ए मु काल जाइथली कटक जाइथली मोर तो जानि थबो केडे केडे सांग सब डॉक्टर इंजीनियर वकील सब मोर सांग सब अच्छा अरे जे मते जो कथा काली कहले मते भारी खराब लागिला कोन लागे अबे कहले तमे से जो से दीटा टोका सांगे रे कोन वीडियो करूछुबे बादरा टोका ओरा को सेगुरा ताको सारे की वीडियो करू आ तम वीडियो तो 3000 4000 एमती माटू आ लोक तो देखु ना कहली हां जा हई तब कोन बे घटना कोन एटा जा कहले मामू सत्य कथा से कहले हां न नाम वीडियो व्यू जाउनी हमर सेतरे भी मन दुख करिवार नै आमे देखनु मामू आमे आपनु नै जो वीडियो करूछु आपण कोंदु गोटिए कोनोसी वीडियो रे आमे दुई अर्थबोधक कथा कहिछु बिता दे केबे भी कहि आमे सब बेले चेष्टा करछु केमि समाज को दीपद भलो वार्ता दउ आमे कारो माने आमो कथारु कथार कई अनिष्ट कार न हो केमि भलो बाटू लोक आसंदु समस्त न आसंदु गोटिए लोक त आसीबे गोटिए लोक परिवर्तन होंतु सेतिकरे आमे खुशी तेणुकर आमर 1000 व्यू आसु 2000 व्यू आसु जदि सेई गोटिए लोक ही परिवर्तन हेबे आमे जानिबु आमर परिश्रम सार्थक ठाकुर को इच्छा आमे मन दुख करूनु मामू आउ गोटे कथा आपण जदि चाहुचंदी सस्ता लोकप्रियता नवा पई आम पाखरे बहुत अनेक माने स्क्रिप्ट अछि फकीरा मामू देखौनु देखा आपण देखंतु जदि कहबे तापर आमे वीडियो करिबा गोटा राता राती आमे हेइ जिबा किछि नै आमे राता राती माइल काली स्क्रिप्ट राती रे आमे भाबी कि लेखिथिलु कोन बसा घरे पसी गला वे आइबे कोन एगुरा लेखि जबे एगुरा बाबा सिंह एते सस्ता भाबिलो तू टे निजे पढ़िलु आई किए लेखितला एगुरा तू लेखितल ना सी लेखितला ना दी जण मिसी कि लेखितल आमे तो सब स्टूडेंट दी जण डिस्कशन करी कि ए तो पार्टी रे टे पढ़िलो टे बड़ पार्टी रे पढ़िलो तम पार्टी के एगुरा को शोभा पाउ नहीं आमे तो सेहित में आपन देखैलु हां आमे सेहित में आपन जो कहले कि व्यू जाउनी लोक माने देखु नांती लोक माने एमिति कहउजंती लोक माने किए कोन कहले आमे तो सेति प्रति आज पर्यंत कर्णपात करनथिलु आ आमे सबले चाहू केमिति वीडियो ता भलो हो केमिति दीपद भलो वार्ता आमे देई परु आपन जरिया रे हे तो साहस केमिति हला कहलो मते एगुरा को सब देखैया हां तो आउ किछि मिलिलानी को ना आमे दादा भाबिलु कोन कि एबे गोटा सोशल मीडिया रे भाइराल होउछि ना मीडिया वाला समस्त जाई कि पहुंचंती तांगर बाइट आनचंती आम भाबिलु काले आमे एमती करले
ଆମର ମାନେ ଭାଇରାଲ ହବ। এই সে ব্যবস্থা কর না, সস্তা লোকপ্রিয় হବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏବେ କାଲି ବା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଯେତିକି ବି ଆମ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡିଓ, କାଲି ଯୋଉ କଟକ ଯାଇଥିଲି କହୁଛି, କିଏ କହୁଛି ବାବାଜୀ ବାବୁ ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇ ଦେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବାବାଜୀ ବାବୁ ଟିକେ ଚା ପିଇ ଦେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମାମୁଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଲ କଲେ ଭଲ, ଖରାପ କଲେ ଖରାପ। ଆମେ ଯେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଲ ଭିଡିଓ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମିତି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି। ତମେ ଭାବୁଛ କଣ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମୋବାଇଲ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି? ଏବେ ମୁଁ ବା ସେ ଯୁଗରେ ମୁଁ BA LLB କରିଥିଲି। ପାଠ ପଢା ମତେ ଶିଖଉଛ, କିଛି ନ କହିଲାଠୁ ତମେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲ। ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ସେ ଭିଡିଓ ତ କରିବୁ। ଏବେ ସେ ଯୋଉ ରୋଷ୍ଟିଂ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷ୍ଟିଂ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଜାଣିଛୁ। ଏବେ ମୁହଁରେ ରହିଗଲେ ନା ବଜାର ଘାଟକୁ ଗଲାବେଳୁ ମୁହଁରେ ଏମିତି ମାସ୍କ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ବଜାର ଘାଟକୁ ହୋଇ ଯାଉଛୁ କେମିତି କେତେ ଲୋକ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ ଭାଇ ଆଇଲେ, ବାବାଜୀ ଭାଇ ଆଇଲେ, ବାବାଜୀ ସହିତ ନା ଚାରିଆଡେ ପୁରା ସାରା ଓଡିଶାର ଅବିକା ଖେଳିଗଲା ଏ କଥା। କେତେ ବଡ ନାଁ ମୋର। ନା ଆମ କହିବା କଥା କଣ ସେଇଗୁରା ମାନେ ଭାଇରାଲ ବେଶୀ ହଉଛି ତ ଆମେ କହିଲୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଖେଳେଇଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ସେଇ କଥା ବୁମ୍ ଧରିକି ସମେତ ମିଡିଆ ବାଲା ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ଟିକେ କଣ କୁହନ୍ତି। ଶୁଣ ସେ ପାଠ ନାହିଁ, ଭିଡିଓ ବରଂ କରିବିନି ଛାଡିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତମ କଥାରେ ପଡିକି ସେ ଯୋଉ ଡବଲ ମିନିଂ ୱାର୍ଡ ଗୋଟିଏ ବି ମୁଁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରିବି, ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାଉ। ଆଉ ଲୋକ ତ ତାଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ନ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଜି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କାଲି ଦେଖିବେ। ନାଇଁ 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 ଆମର ଆଜି ବି ଯୋଉ ଲୋକ ଶୋଧୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ବେଳ ପଇଲେ କାଲି ବି ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ସେଇ ଲୋକ। ନାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରାଇଜ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଦାଦା ଯୋଉମାନେ ଖରାପ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଡୁ ସାଡୁ ମାନେ ଜେଣ୍ଟସ ଆମେ ହୁଅନ୍ତୁ ହଇଛୁ ଲେଡିଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ହଇଛୁ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ସେ ଶଳାଙ୍କର, ବୁଝିପାରୁଛ? ମୋ ପାଟିରୁ ବି ହେଇ ମୋ ରାଗିଲେ ମୋର କଣ କୁଆଡେ ମୁଁ ବହିଛି। ନାଇଁ ସିଏ ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ହଇଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଡବଲ ମିନିଂ ୱାର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭାଉଜ ପାଖରେ ବସିକି କେବେ ସେ ଭିଡିଓକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଦେଖିଆ। ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଘର ଭିତରେ ବସିକିନା ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବସିକିନା ବି ଦେଖିବେ। ମୁଁ ବା କହୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ମୁଁ ଦିନେ ଯାଇଥିଲି, ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭରେ ଲୋଡ କରି ଆମ ଭିଡିଓକୁ LCDରେ ନଗିକି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଚାରିଆଡେ ଯାକ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ ଯେତେ ଭିଡିଓ ଆମେ କରିଛେ ସବୁ ଭିଡିଓ ଡାଉନଲୋଡ ମାରିକି ସିଏ ରଖିଛି ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭରେ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଏମିତିଆ କରିବାନି। ନାଇଁ 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 ଆମର ଯେମିତି ଚାଲିଛି। ଶୁଣୁ ଫେରବାର ତମକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଡବଲ ମିନିଂ ଭିଡିଓ କଥା କହିବ ମୋ ଆଗରେ ଥରେ, ତମେ ତମର ଅଲଗା ମତେ ଅଲଗା ଛାଡିଯାଅ, ମୋ ଘର ଦୁଆର ମୁକୁ ଫେରବାର ଆସିବନି, ମୁଁ କହିଦଉଛି। ନା ଦାଦା ଭୁଲ ହେଲା ଆମେ ସେମିତିଆ କହୁଛି ମାମୁଁ ରାଗିବି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ମାମୁଁ ଆମେ ତାହେଲେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଣିଲେ କାଲି କରିବା ଭିଡିଓ। ଖାଇବିନି ପଛକେ ପାଣି ପିଇକି ରହିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଅଯଥାରେ ମୁଁ କାହା ଆଗରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନଇବିନି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଦାଦା ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ କିଛି ମାନେ କରିବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସେମିତି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ, କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ ତାକୁ? ସେମାନେ ନା ସିନା ମ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଥିଲେ ସିନା ସିଏ ସିନା କଣ କଥା ନାଇଁ ମୁଁ ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ନା ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କର କଣ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ନା ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ସିଏ ଯିଏ ଯଦି ଖରାପ ଯିଏ ସେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଖରାପ ହେଇ ରହିବ। କରୁଛ ଆମର କଣ ବଜାର ଘାଟକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେମିତି ଯାଉନ, ମୁହଁରେ କାହିଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଯାଉଛ? କେତେବେଳେ ମାମୁଁ ପଦିଏ କଥା କହିବି। କେତେ ଲୋକ କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାହେଲେ ଆସୁଛୁ ମାମୁଁ। କାଲି ଆମେ ପୁଣି 5:30 ବେଳକୁ ଗୋଟା କରିକି ପକେଇବା। ଭିଡିଓ ହବ ପକେଇବ, କିନ୍ତୁ ମତେ ତମକୁ ବଡ ହବି ମୁଁ ତମ ଠାରୁ ନେଉରା ହେଇକି କହୁଛି, ଏମିତିଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନେଇକି ଯଦି ଆସିବ ମୋ ଘର ଦୁଆର ମୁକୁ ଆସିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଦାଦା ଭାଇ ଯାଅ ରହିବୁ। ଯା ବାପା ଚାଲେ ଯିବା।